Tau sini khoroksa MP Kriti Devi Maharani Kriti Devi no invite khai khai abo bo nugya khu kentu at least ras mata no sonman khaimani moti prasar pokla khaisi ko ti prasar no bakhawa mo history ngi sejagi tongnai tini jodi ras mata ni kun invitation card sing nugya khu taw khoroksa living history no tai khayunga ke ti prasar tam ni montri ngi tongna ro cabinet to ha suru tahu election phaga tiba-tiba bulai nani bagai nai similar ras tahu ras cip kain bagai tahu nor orang kalai tong na share ni bagai AC ni bagai ha ar ni jenis history khorok sa ras mana tahu kethang tongo sini tahu kethang sini lai buma sini sentiment gua haji kok norong ni daratai tiprasa leader AC gari kawinai building koro tangane kuti taga rang ajinan bagai je musungane ato satni bagai nijini bagai omoni bagai no history kemau tipras tini obostha o jaga sogi so kebo sanai ano ke borok bol nai ke borok ano hame sanai ano bo ang kui kok so ginto kui sara ang kono kok saya tini mia hezar marano bulai mane tamasa dol ke thana nangka aron leader by BJP leader by motha leader je aron je leader to mane मिलिने कक सालायनाय बाइक सल्व खायमानाय अलमोस्ट सबसे तिप्रासनि सल्युशन आर थांगै बुनि बसं बराव थांगानो आबो थांगानो हा आर थांगानो उसकानि मुलग लायानो राजनीति फायनाय थानाय संगठन फायनाय थानाय पार्टी फायनाय थानाय आगरतलाव सिरि खगै पारमिशन होइनर कैबिनेट तंगै पारमिशन रवैनाय आगरतलानि मालिक साबो हा टेलिमरन मालिक साबो त्रिपुरान मालिक साबो हुमासा नरक কোনো কিছু খাইমে আনরক কোনো কক্স খাইমে আনরক তাও পর্যন্ত হ্যাঁ নরক তিপ্রাসার বাকি বুথ থানার বাকি তাও তিপ্রাসা বুলাইনে বসাঙে এডিসি নির্বাচন দङ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইমে আনরক হ্যাঁ 6 বছর 7 বছর চলি চল ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া মানে সামনে উন্নয়ন নং তং তিপ্রাসানি উন্নয়ন নং আবো নং মকল পেখলানি নুগে ন খরকসা ক্যাবিনেট মিনিস্টার বাগাও কক্সা তিপ্রাসা থইনে তিপ্রাসা थैबायनाय नोंजे तिप्रासा हाकेन पाइखानै तिप्रासानो साबो सेकामाय दं तिनिबो नुगि दङ बय राजमातानो जे इनभाइट खायang माने जों बेलायनो दुखु नांगासो सिन बुकाव म जों पगि थांला जों पगि आसि म बन बागै खादान तावताय बुकुक सं आं सिनि देश प्रधानमन्त्री फायो सिनि नरेन्द्र मोदी जी जों रेसपेक्ट खायो देश प्रधानमन्त्री न किन्तु देश प्रधानमन्त्री नबो हिस्ट्री नरक सानानि नांगौ दिनै खरकसा राजमाता दङ बनो अमाके इनभाइटेशन खाया नांगौ बनो रेसपेक्ट राननांगौ राजमातानो अमनং थानि गियानो करि खानং बखरगो अमोदा नंनि राजनीति अमोदा नंनि तिप्रासानि दरदि आंनो एज ए पार्टी खायुना आंनो कइल्या कोन पार्टी बमुरि आंनो कइल्या निनि तिप्रासानि बागैनो नों जे हामजागो नै जे सामानि आबो बियां थांगा কিন্তু দিন সালতাই পাইগলাক দিন এক মাসে এক মাগে শীত যায় না কিন্তু মাঘ মাস নং ইমাং তংলা খাইছি কক সিংব বখাও সাউইনা রাখনাই সিনি হিস্ট্রি ন সিনি লিভিং হিস্ট্রি ন কেবো সেকামি মাংলা খাইছি কক নাঙ্গা जों थैरनाय हाइছি কক नांगा जों जबा खाइ थैनाय हाइছি तबो जों महाके टलारेट खाइमाय हाइছি কক बखाव मुक्ति खालायो बखा दुखु नांगौ Haro hai belai wana masing jabe kirim masing ja haro hai dadak sidak mapli ka sepeka social media wo mokol baitang eba khok baitang dadak sidak mapli egete takte box no pula no mapli no no kam ke sebanai tongna eba kam ke no buji mani tongna tini ne mapli bo faing no egete takte box song tini ne mapli ko baji hai belai no sini khorok sar tini chalo social media wo fainai belai no sini tei tipras ta fani neta montri no tene belai na khok kenka eba bhai belai no Jolijakha tamni ulo obai ke tiprasa tafani engai montri engai tongibo tiprasa ni bagai kono jaga mongsa kok sarang ya ni nai eba bahai belai kino tiprasa ni bagai kono mongsa help lairi oi manja ni nai belai kino tini chalo sini osar Tungphwlajak eba obai belai kino Jolijakha tamni ulo obai ke tiprasa tafani engai obai ke montri tongibo tiprasa ni bagai kono jaga kok thaisa sarang ya ni abono tini bo khok kenga engate taukte box nok mapli nogoi bo boji manai tokna
Finally, Dr. Boson bisi kok sewi, tini chalo sini borong mana Montri Bikash Debbarma sini osar tangi obai kia seket Jolijakha ni nangjaga, obai kia kok yang ane nangka, abono tini jing kita kam kia pujo ina leno, tamne bola obai kia tini chalo balik no, sini osar kobe kok no sawi kenarika, hingga te Dr. Boson no kita kam kia naik tundi, tini no mampli no. Good afternoon, Dibor Kaham. Tini Saiman kha sini देश प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरेश्वरी मंदिर उद्बोधन खाई वेलकाम प्राइम मिनिस्टर तिनी खाना का तिनी जो प्राइम मिनिस्टर खाई सैमानो आनी कक कमसे सिनी स्टेट नि द्वारा कैबिनेट তাই সরকার তংলাই বিশেষ খাইনাই সিনি জনজাতি মোর্চানি লিডার্স দং আনি সুংমুং পাইসা 1501 মানে 1501 এডি 1501 সন দৈনমানিক্য যে মহারাজ দৈনমানিক্য মানিক্য ডাইনেস্টি যে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির টাংমানি আবশ্যিনী मानिको डाइनेस्टिनो टांगो तिनी बाय प्राय 1000 বছরনি आगे 1000 বছরনি आगे टांगजाबानी त्रिपुरेश्वरी मंदिर सिनी हिस्ट्री आबो सिनी हिस्ट्री ताबुकबो एलाइव गोथां दंगो ताखोन एलाइव सिनी राजमाता दंगो सिनी राजमाता ताबो गोथां दंगो सिनी महारानी सिनी राजमाता बिबु कुमारी देवी ताऊ कथां दंग बनी बतंगै तिनी तांगै महारानी राजमाता तांगै इनभाइटेशन खाइजे यारो तिप्रासन जरा दर्दी कक सानाय सिनी विशेष खाइनाय तिप्रासा जे कैबिनेट तंगै रंना आं साना मुसुङो तिनी बुबा ग्रानोबो इनभाइटेशन कार्ड टाबो नुग्याखो राजमातानि कार्ड बो नुग्याखो इनके मे खरकसा मंत्री सामानि तिब्रा सारक पाइने हाकेन पाइने हिने जे सामानि बनि ककने परिपिकित आं सानान मुसु मिया हेजामाना थाङै बुलायमोन आबो तिब्रा मथा फ्लेग लाङै थाङै बुलाया नामले बुलायखा मान तांगे सल्भ खाइमान बाइके सल्भ खाइमान आबोनोसे जों तिब्रासा लिडार्स आबोनोसे आलोचना नांगौ आरो नायफो याकायाफो पलिटिक्स नों तिनी पलिटिक्स कयदिन दंनाय पलिटिक्स तो फाइनाय थांनाय पार्टी फाइनाय थांनाय मिनिस्टार तिनी मिनिस्टार दङ 2028 मिनिस्टार चेंज जोंनाय नोंगे जों पावर सिनि जे ओनलि फर पलिटिकल पावर नो सिमि जों कक सालायनाय दफानि बागै जुदि जों कक सायांके साबो तिब्रासाना साबो अब खायानाय अब पब्लिक साइमान खाबले तिनी मानिको डाइनेस्टी सिने राजमाता तिनी लिविंग हिस्ट्री तागो लिविंग से तंगो कथांग तंगो सिनी थांग राजमाता नो खबर यारो आंको नुगिया राजमाता नो खबर माने टीवी राव कोन जागा जत इनभाइटेशन कार्ड नो किन्तु राजमाता नि बुम करे सिनी बुबाग्रा तागो सिनी रॉयल साइन तागो तंगो सिनी बुबाग्रा महाराज पदर विक्रम मानिक्य बन इनभाइटेशन कार्ड बनो गया सिने राजकुमारी ताऊ तंगो कथां सिने राजकुमारी तंगो प्रगा देवी ताऊ सिने खरकसे एमपी कृति देवी महारानी कृति देवी नो इनभाइटेड खाइ आबो बनो गया किन्तु एटलिस्ट राजमाता नो सम्मान खाइमानि मति प्रासाद पकला खाइसको तिप्रासार बखावा म हिस्ट्री इंग्लिश सजागी तंगनाय दिनै जदि राजमातानि कुन इनभाइटेशन कार्ड जों नुगिया खुतावो खरकसा लिविंग हिस्ट्री नो जाहाय खायुंगा के तिप्रासा ताम नि मंत्री नि तंगनार कैबिनेट हा सुरु ताव इलेक्शन फाइका तिप्रासा बुलायनानै बागैनाय सिमिनार राज ताव
राजनीति खायनो बागै ताबो नर और खालाय दङ ना चेयारनि बागै एसिनि बागै हा आर निजिनि हिस्ट्रि खरकसा राजमाता ताबो गोथां दङ सिनि ताबो गोथां सिनि लाइबुमा दिनै सिनि सेन्टिमेन्ट नंगौ हायसिखौ অন্যরংনি দাঁড়াতেই অতি প্রাসা লিডার এসি গাড়ি গাওইনাই বিল্ডিং কর কর তাঙানে কোটি কোটি টাকা রাং আজিনানি বাগৈ যে মুসুंगानि आत सातनि बागै निजिनि बागै अमनि बागैनो हिस्ट्रि गोमाओ प्रास दिनै अबस्था अजागा सौगैसो केबो सानाय आनो के बर बोल बोल होनाय के बर आनो हामे सानाय आनो आं कुबै कक साव किन्तु कुबै सारा आंखौनो कक साया दिनै मिया हेजार मारानो बुलाय माने तामासा दल दलखौ थाना नांखा आरो लिडार बाय बिजेपि लिडार बाय मथा लिडार जे आरो जे लिडार दं माने मिलिने कक सालायनाय बागै सल्भ खालामनाय अमसे सबसे तिप्रासनि सल्युशन आरो थाङै बुनि बसं बराव थाङानो आबो थाङानो हा आरो थाङैनो उसकानि मुलग लायानो राजनीति फायनाय थानाय संगठन फायनाय थानाय पार्टी फायनाय थानाय आगरतलाव सिरि खगै पारमिशन होइनर कैबिनेट तंगै पारमिशन रौइनाय आगरतलानि मालिक साबो हा तेलेमुरन मालिक साबो त्रिपुरान मालिक साबो हुमासा नरक কোনো কিছু খাইমেয়া নরক কোনো কক্স খাইমেয়া নরক তাও পর্যন্ত হ্যাঁ নরক ত্রিপুরাসার বাকি বুথ থানার বাকি তাও ত্রিপুরাসা বুলাইনো বসাঙে এডিসি নির্বাচন দङ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইমেয়া নরক হ্যাঁ 6 বছর 7 বছর চলি যেমন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া মানে সামনে উন্নয়ন নং তং ত্রিপুরাসানি উন্নয়ন নং আবো নং মকল পেখলানি নুগে ন খরকসা নং ক্যাবিনেট মিনিস্টার বাগাও কক্সা ত্রিপুরাসা থैनायनि ত্রিপুরাসা थैबायनायनि नोंजे तिप्रासा हायकेन पाइखानै तिप्रासानो साबो सेकामाय दं दिनैबो नुगै दङ बय राजमातानो जे इनभाइट खायां माने जों बेलायनो दुखु नाङासो सिन बुकारो म जों पगि थांला जों पगि आसि म बन बागै खादान तावताय बुकुक सं आं सिनि देश प्रधानमन्त्री फायो सिनि नरेन्द्र मोदी जी जों रेसपेक्ट खायो देश प्रधानमन्त्री न किन्तु देश प्रधानमन्त्री नबो अ हिस्ट्रि नरक सानानि नांगौ दिनै खरकसा राजमाता दङ बनो अमाके इनभाइटेशन खायनांगौ बनो रेसपेक्ट राननांगौ राजमातानो अमनं थानि गियानो करि खायनांगौ बखरगो अमुदा नंनि राजनीति अमुदा नंनि तिप्रासानि दर्दि आंनो एज ए पार्टी अ पार्टी खायुना आंनो कइल्या कोन पार्टी बमुरि आंनो कइल्या दिनै तिप्रासानि बागैनो नों जे हामजागो नै जे सामानि आबो बियां थांखा কিন্তু দিন সালতাই পাইগলাক ও দিন এক মাগে শীত যায় না কিন্তু মাঘ মাস নং ইমাং তংলা খাইছি কক সিংব বখাও সাউইনা রাখনাই সিনি হিস্ট্রি ন সিনি লিভিং হিস্ট্রি ন কেবো সেকামি মাংলা খাইছি কক নাঙ্গা जों थैरनाय हाइছি কক नांगा जों जबा खाइ थैनाय हाइছি तबो जों महायके टलारेट खाइमाय हाइছি কক बखाव मुक्ति खालायो बखा दुखु नांगौ बन बागै खाजान तागकताय बुकुक सं जों जत साइमानखा साबो सिनि बागै गाहाम हामया जत पाब्लिक बिसार खाइ दङ बसकांनि साल जों अ सेन्टिमेन्ट सिन बखानि जे सेन्टिमेन्ट जों बखाव सविनारखा सिनिबो सालजा दिन फायनाय हाइছিको जतन हामबाय तागकताय बुकुक सं जों सिनि राजमातानो तिनि इनभाइटेशन खाजें माने बेलायखनो दुखु नांगौ बन बागै आं जतन खुलुमै आं कक्सामाराव मथाका बेलायनो हामबाय।